السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wananyasi mrauze salamu ngari mjibu woni nyonsi pia pour dire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambaukana wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ikamre wa salamu mruna jibu enamna ya rewa ya salamu au ya jibu njema rahane namna ya rewa. Aizo wananyasi ikaunga mrao ze salamu gani mjibuni nyonsi pia nambe wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mimi haba saa ndabonjo handisa salamu yangu marayasa tena randise darasa ya hatu ikaunga sinatemu ilo muhimu halisi usiku leo. C'était très très important yelezao enamna comment on va faire que Allah accepte notre Ramadan, ndi namna rjofanya ili Mwenyezi Mungu yarikubalie zetumu za hatu haukangabo wakula hasara ngabo ikawo ufunga wokwa hundu mbandongo itsotsi nzaya na nyora na tabu. Aizo namna je rjofanya zetumu za hatu zikubaliwa usiku wa leo. Raharjanjio harimwe temu ngasina fatiha mbili rjotende rezitowe ze fatiha mbili hizo omwandoni banu ikaritowa ze fatiha mbili hizo ngarjonjia uharimwa idarasa ya hatu yezabidi rifanye nezabidi mndu yafanye ili yakubaliwa yetumu ya hahe yatsile hasara. Aizo ngamwandiso ritowe fatiha ranzi bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Rahane jatowa ze fatiha hizo watukufu ngamwanzoni muziseni mbabitsena ekaya ngani eke sautinge jawonro eka msam mlaliko wanzani wanyu mlaliko wananyani aina yatsuona mwananya na muzise kabastabu kujojwa muzisa rimwe komanteru ka mwanamsha wangu fulani nsuhuona au mwanamma wangu fulani nsuhuona au mwanamama manzani wangu fulani nsuhuona au aningolojo uzise mwananyuke kawedo mmona uharimwa ze darasa alafu kutsumona rahaka ja jiconnecte ngolojo umwamvite ngolojo mlalike uka edarasa deja resangarandisawo edarasa haukana uondo unanya wa kweli ndo unanya wa Kiislamu ikawe kamro kajone mwananya harimwa ndongo njema mrumu zisa ya juwe fulani ngaunda hubi nsuhuona harimwe darasa yomengoni mweze ndongo ikawo zo muhimu haku mriado uzisa mwananya ikango swali kujamona humsirini mrumu zisa ikawenda rimwe darasa kujamona mrumu uzisa jananja wona rimwe darasa au nsuhuona harimwe darasa ingawenda hubi yeza jirindi yokiri aizori mruhusuni harimwaze komantari ngo jouzise mwananyuka kati yabo umlalike uka idarasa ngarandisao watsina ukawandu wabuwa deba wado hadisi ndongo zinji sha ze komantari zidokaya waharimwa ze darasa shangoro jua uzise mwananyuho uka msuhuona rimwe darasa fulani ngawanda hubi yeurendeje yonde namna he mahaba ya husilamu wa hatu haukana haina mwanadamu yeutamani yakane mndu wanzanao hamnyezi Mungu wanzane hamungu waje wake wazima honsini mweshe ivuli shahe arshi ya Mwenyezi Mungu entu wa kiyama. Mtume alayhi salatu wassalamu harambia ukana warajulani wanruwaili tahabba fillahi wakuhanzana hamungu wanzana wasivenzana ha Mwenyezi Mungu wayenshi duniani rimontongo za kheri ata wala wa duniani hantongo za kheri watoenshi honsini mweshe ivuli mweshe arshi wa he throne da Allah subhanahu wa ta'ala. Aizo iyo kheri wanrwado jula na hali wanrwado jula ne mahabba haukana mengoni mweze ndongo mwana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harambia uharimwa ya Qur'ani yaukana al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio ukana الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ينسوا كيما haina mndongo joka adui wahe mwananya
kabatsi wanzo yaone mwanzani wahe illa almuttaqin bado wanzani mwajulana ha Mwenyezi Mungu. Allah ishe aya hiyo bomwana manger jonjo harmwe darasa Mwenyezi Mungu de wambo harmwe Qur'ani hamba ukana al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa almuttaqin. Wanzani yani les amis sont les amis le jour de Kiyama sera ennemi sauf les ennemis les amis d'Allah. Les amis le jour de Qiyama sont changés pour sera ennemis sauf les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les amis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Haina mru ngujo yengaye mwanzani wahe ngwajuka maadui nswa Kiyama kabatanza bwele ditu ya wone mwanzani wahe wakawenshi duniani wakaufanya hazi wazima illa almuttaqin badi o wanzani mwajulana mwayenshi ha Mwenyezi Mungu basi wondu wobokongo jokana hajanaye ukene bezo umsaidie wode mroboko kuna humbulia umrenzi jao. Subhanallah. Mwanzani mwajulana ha Mwenyezi Mungu wakonyi uparticipe ndongo za dini nyi wishilizana ndongo za dini basi uwo kuna humransi yende daraja hateka hanji ya mroni mrungu joni nkiwa ruhusa harimi Qur'an suratu shuara yende Qur'an suratu shuara mrungu joni nkiwa ruhusa ni Mwenyezi Mungu ka haina mru yakana mwanzani wake duniani ha Mwenyezi Mungu wakaujulana hali hedini weshelezizana eza dini weparana heza dini basi na mwangali ikaka timbeboni timninka intervention ngujojua yangalie ekemru wonge mroni ya mtashie intervention ya tolo uharima wo mro baada bunga bajubulo mlango ulango bulwao bahongo angalandro mroni pia ngwangalio alafu ambe ya Allah gamina mru fulani mwanzani wangu rejulana hamngu nsumona mbewoni alafu ngojambila mwangale kange mroni ubuliwo wangalio ya Allah sola nge mroni wala tsika mwanzani wa hedini ngojamba ya Allah ngamonzo msamihi umto harimo mro ya janji ogharimwa iyembeba ayuzo wala mru ngusamihilwa yatolo harimwa labaya yatolo harimwa ula mro ya jatulo mbebole sabarindi yo intervention eyati yando mwanzani waho mwajulana hamungu mwanzani wako mwayenshi hamungu mwanzani wako mwajulana handrongo za dini mwayenshi he mahaba yala hadini mwakawishiliana mwejulana hali hata mla wa duniani kamjamana ya ukahena mndu katsurongoze mwananya shamla wa duniani mzima tende hafu awe mzima hatende mwananya banda awe ntswa Kiyama ngamjo usaidilana. Iyo ndio Qur'ani nderele zao iyo suratu shuara haizo wallahi yo miongoni mweze furaha zaho unaanya wa hedini miongoni mweze furaha zaho wandu wanzana wa hedini ni ujibiwe katsono mwana mshe yani ngwanzo mwana mshamanda ihamungu wani wazingarana hamungu ye darasandi saubeza mpara mtsuku wona ngaunda au wona usamona mahango ngaunda au mwana mme umobofula mtswani ni ujibi wandongo zadini uko wandu wujula na hali wanshi hawema kheri watsina unafiki watsina ndongo za batanisha haukweli hadini ha mahaba ili wanshi watzima nswa Kiyama ili wasaidilane nswa Kiyama wake wazima ugharimwa embebo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aizo watukufu ababa sainu ngarjo tsaharenjie ugharimwa edarasa Mwenyezi Mungu arjelie ranzane rikaye nkonyo nzima rizingarane rikane mahaba ya hwanzana mgwajelie rikaye honsini mweshevuli shahi arshi ya hetron ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala risaidilane bobangoni Kiyama hounanya wahedini no mahabaranzana wahedini haukaizo ndizo rambilo no silam abasa ino ngarjonjia ugharimwa edarasa ya hatu nartoweze fatiha mbili za hatu ngartowao ze fatiha mbili banda abo rinjia ugharimwa yetemu ne episode ya hatu watukufu ngamfikiringa mwishi yawe sauti ngejao nro ye image ngejao nro siono mndu mzima babahi nde amba ukana ni heze volume zahe owenji wamba ngenda wonroti mpaka ni heze volume haukaka mtuishia ye twa zila zidungo lila ikati heza volume haku yabo ze message za hanyu zodo sone papa alafunga mjodo zishia wakati ntujwa kanyido ona wakati nyudisha hama message jao
twazodo soni haku ze sone kwa balade kati ze volume haku haizo enamna natia yinu kamtuishia message zisone wakamtuishia drangima ya message na nyinga mwishawe darasa haizo ya babasa ekaya ye sauti ngenda onro c'est bon ekamamba ukanani heze ngamjodo subiria ye kwa yabo c'est bon lambo kana c'est bon le son est au top ulambe sauti ngionjema alhamdulillah ulamba ye sauti ngionjema manyasa tola suma ni maulidi bae hamba manyasa suma ni maulidi bae ngoelezo suma ni maulidi bala nano wananyasi bala suma ni maulidi ni wasangweleza ke volume ngenda onro mashallah wananyasi majeni wa he siasa ikina suma ni maulidi ya ukawa doandro wa he siasa ndondondro wandro wa he politiki ndondondro o hanzo wa hamba isijirio harimwaye nsina hizo pia mwono bao wamba ukana ye sauti ngionro ye volume ngionro masha Allahu olambo kane sauti sebo ngabotso lamba ukana ye sauti hezambavi aizo yabo bismillahi walamba sebo yabo ngamfikira nde sauti ngio sebo 98% wambe sauti ngio sebo yabo nartiheze sauti ya satse nartijorudi rimenye mjamdo tabiha mweshia ze pom 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 zerema ukaba kamtuishia neheze sauti hojumwa yabo ngamjo handisa huishia haina mrube ho message ngejodo sone kr yeson yetabisha wandu emashishia narinjie ugharimwa idarasa ya hatu watukufu nartowe fatiha ya mwando ya fatiha yinu ngarito wao Mwenyezi Mungu ya hifadhi wananyasi neze tremblema deter yo miongoni mwezi ndongo zilo urgent miongoni mwezi ndongo zitabisha mwanadamu roho miongoni mwezi ndongo zitabisha mwanadamu roho do wandu wajibi wao zeroho zao wajibi wao baharinga bo tremblema ijirio maore alafu wasijivi wa zeroho zao basi vava wawe islamu tini basi kusuona ye tremblema iyo ireme maore apre isa ireme nzuani kutsuona ukai tremblema isa iwaswili nzuani ireme kutsuona ukai tremblema lewo yinu iwaswili bushini Madagascar ireme nusube yafungo fikiru ukai tremblema iyo yedorema nkuu ngofikiri kabo ngabo mahala wajuvuka yabo basi abwezi si wazotorema pia yabo zotorema yabo ngazija yabo mwali yabo bushini wanazisiwa wazingiza wotorema haizo miongoni mwezi ndongo za bizarre miongoni mwezi ndongo wanadamu wotsohelewa wanadamu walona roho za uchamfu wakujibi waishe mwana nyawo haremwa alafu odo amboka shawu mfulana rende nayi yewola uloyi ho yatsuhurenda nayi ikanga bo mndu ho yafanya nayi yewola uloyi ho yatsuhurenda nayi haukana idha nazala albala'u ya'ummu salih wa talih ikaleba yalamngulija ikamwenyezi Mungu avele habaya lokalido shwazise lokalido tsungua lotsorenga owanru pia baya lamngule hija lokana kangalioka fulani uloma ore yafanya na ili mrenge fulani uloma ore yatufanya na ili tsimrenge no baya lotsorenga nrupi ekali dzubunzuani lotsorenga nrupi le dzubangazija lotsorenga nrupi aizo wananyasi watukufu mndu yatsijibiwe ukaharinga bo wandu wa hundrawo problem mndu yatsijibiwe baharinga bo wandu waremwaoni tremblema yabonga bo wandu wajibi wao wapibilia warimase rezo na watseshea na wafanyila ngotoshendri ngojibi waje badi roho zazaza nkutsu ngabo wajibi wao ka ngabo wandu ho wafanya na ye watufanya naye ikanga wandu leo ho wafanya naye o watufanya naye na lebaya le hijalo kalido tsungu wayafanya naye na yafanya idha nazala albala'u ya'ummu salih wa talih lebaya le hija lotso mia o wanrupia ramwema ramui aizo yabo bwana nyasi na mkerali watu wajibi wao na uchererere mwa internet na upibilia ndongo za batani wakatoa na nyao walo harimwa harara walo harimwa uhara wadamba shanga bwandu wafanya na yiho yesa baraka mndu wafanya na yiho dunia pia wangabo haina mahala botoka wandu wafanya na yiho wasafanya ile namna he dunia pia vwa watu wafanya njema watu wafanya na aizo anamtonambia rishi haizo watukufu ngaroto fatiha Mwenyezi Mungu wahifadhi na zetremblema ya hifadhi pia na zetremblema ya wahifadhi walo maore na sitse na pia mwari hifadhi sonti pia mahala pia au katsuambio deja enjoy saireme uziso wandu kujambia nzuani deja saireme 3 fois nzuani ye tremblema aba haisai wasuli nzuani yabo wala wakaudojibiwa wala wakaudojibiwa
wamba ukavo maore mukaujibiwa abo ananyuho waremwani tremblem aba hila tremblem isai wasuli nzuwani lewo yinu ni hwambia lewo yinu lewo lundi lewo 22 mai ye tremblema iwasili bushini iwasili Madagascar lewo ye tremblema yare maore leo iwasili bushini iremenusube iremenzuwani iyo 5,5 womna 5, nambiye ushi kamnungo jibiwe roho kaireme yedwenda ko jumwabo ireme engo fikiri ungabo jokovuka yabo yerema yuhabo basi yabo zinongozisa yabo yotsodisa ngazija yotsorema mwali yotsorema ndini kangono iyo mna 5 iyo 5, eka 5, ngabo wakodambo kama ore kwa tsuranza iyo tsamfira hatu ekango hanzawo kwa tsuanza mru iyo tsamfira hatu shamru kadota mani nrongo mbizi hunde mru katamani nrongo mbizi hunde mru bwatukufu aizo leo mardi mjoni hiba tsamba lendi leo mardi bwatukufu usukuwa leo mardi le 22 mjoni sami tsamba lendi leo mardi kamjoni sami aizo ekaidorema yabo mratsambo ka fulani ngemwema fulani harendeji la aizo mratstamani ramwira mwema utsimtamani ya hundwa nembi yokazirelwa ramwira mwema mrutamani wandu washanje wakewe mazendongozi kaenjema aizo ngarjoto efati Mwenyezi Mungu ifadhi pia yarhifadhi ne masiwa bango shiyo yotsere ma 5, deja iwasuli nzuwani leo ireme iwasulata bushini engo fikirika bushini ngiho hule rahana ngazija engo fikiri ukabushini ngiho hule rahana ngazija ngo fikiri ukabushini ngiyo hule rahana maore rahana mwali na mwanzombrana mbia wajibi wao kama bare matremblema walona 0 hombi walona 0 ho za yani curry dazila roho jimrambaje roho moro 0 za moro kautsijiviwa ufikiri kabo ngazijangio hule na maore rahana bushini au ngofikiri ngiyo hule rahana na hizo yabo mratsijiviwe bakutuju edore mayinji enge jure nganda hubatanda kutuzijua ka yedore ma 6, au ireme 7 enge jure manda hubiwa sulinda hu ekale waitore ma 5, iwasuli bushini iwasuli nzuan alafu mrado tsehe jibiwa la mbati jibiwa kabaya local dotsungua baya le hija local angalia mwema na muyi le baya lotswa miyo wanrupia aizo karta watu washifu bamoro ambao wasijiviwa baavo tremblema no kesa mtu akani shifu bamoro itsahau tabihe roho usikitihe voananyaho valo tremblema mana kusijua tremblema iyo ito wasuli havi ito kirire me maore iwasuli ngazichi ito kirire me maore iwasuli mwali ito kirire maore iwasuli bushi leo deja iwasuli nzwani leo iwasuli bushi kusijua usifurahi tremblema basi kaireme ya nguvu vavu usifikiri ito wasuli havi kusijua ito wasuli havi vavo kaitsa hantu roho mbovu kaitsa roho za nkutsu za wandu wadotesha wandu na ufanya mzaha haukasonsi pia haina mrunge na fami yabo sonsi pia haina mrunge na fami maore haina mrunge na fami nzuwani haina mrunge na fami ngazija haina mrunge na fami mwali haina mrunge na fami bushini mruka tujua enge jore manda hubi ihisi zenda hubi enge joda aizo mratsi jiviwe nambi zihundrao mwananya bale baya la Mungu mratu joja jiviwa na baya la Mungu lijoja lihurenge wewe ujivi wao lihuwasili ne famia hahowe wa ujivi wao na wekuji mkunishamra jiviwe lirenge mrefa mina ikatujua mradu njaka ujua kabaya local dotungua aizo Mwenyezi Mungu na wahifadhi neze tremblema ngarjo handisa edarasa bo wakati usawende mwinji ngarjo handisa abasainu na randisa edarasa na ritoe fatiha Mwenyezi Mungu ya wahifadhi walo maore nane zisiwa za satena zisiwatsena ranzuani rangazjara mwali pia rabushir Mwenyezi Mungu wahifadhi neze tremblema Mwenyezi Mungu ya hifadhi wanadamu na mabaya hamanda yao اللهم افتح لهم أبواب الخير وافتح لنا أبواب الخير واحفظهم من الزلازل إنك بالإجابة جدير احفظهم من الزلازل واحفظنا من الزلازل الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ya Allah hifadhi wananyasi wajihundao harimwashe siwa shamaore wahifadhi neze tramblema ya Allah ngari huombao heze rahma za haho uziye ze tramblema hizo he kudura ya haho no ujuzi wa haho ya rabbal alamin ngari huombao ze tramblema zijiriyo maore resi huomba ya Allah tramblema ambazo zisijiri maore ambazo zendata ziremenzua ni zendata ziremebushini resi huomba uziye ze tramblema hizo emana ye ardhi ngiyo homihono ni haho zembingu ngizo homihono ni haho Mwenyezi Mungu ngari huombao wende warambia uharimwa ye Qur'an Mwenyezi Mungu ngari huombao wende warambia uharimwa ye Qur'an inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tanzula إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Mwenyezi Mungu hurambia ukana wende wazingara zembingu nezibande zansi uzingara ze ardhi nezembingu zitsiwe wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'de hurambia ukana ekahuzichililia endobe ajoshinda zizingare zitsiwe wende Mwenyezi Mungu wazizingara kabatu joshinda itotsindawe wende sozi ardhi nezibande zansi wende ujailu ardhi irindinda itramble haukake tramble ze amri pia ngo winizobo Mwenyezi Mungu wende wazingara zembingu nezibande zansi ngari huombao bu Mwenyezi Mungu wazingara bingu nezivande zansi uziyeze tramblema hizo heze rahma zaha ikaze tramblema hizo zija hamadhambi na maasi o wanadamu wayafanya usamihi oandu wafanye madhambi yao uziyeze tramblema hizo ya rabbal alamin ikaze tramblema hizo zitsohuja basi hamtihani wa hao ya ulauzezi umbeza hao uone namna wajoukaya ngari huombao utowe umtihani huo wandu wake makini watulio humalahoni ya rabbal alamin ikaze tramblema hizo ngatsungoja basi ya ukana wende Mungu ngofanyo izo wanzao ngasiradhi bo Mwenyezi Mungu ikango tsofanyo kaze tramblema hizo ngatsungo uja basi he hikma ya haho na ujuzi wa haho ngari huombao ho ujuzi wa haho ngari huombao he madzina ya haho matukufu uziyeze tramblema hizo ya rabbal alamin heze rahma za haho kartsuomba itsotindao karjenda raone majini riwaombe shari joka hobu Mwenyezi Mungu rihuombe uziyeze tramblema hizo heza rahma za hao he madzina ya hao yomango shenda na shenda he madzina ya hao mengo shenda na shenda he madzina ya hao mengo shenda na shenda hele dzina la hao ku hele dzina la hao ku dile dzina la hao bole dile dzina la hao bole ikawa haina ya huomba hele dzina hilo direct arhomba hele dzina hilo bismillah arhomba ya Allah hele dzina jitukufu hilo uziyeze tramblema hizo ujelo wandu wanshoma lahoni hao aman ba wende mwinyi rahma wende mwinyi rumbi uzonde ziumbe zaha wende mwenza irumbi uharimwe zumbe zaha wende mwenza irumbi waunike zumbe zaha wende mwenza rahma yaunike zumbe zaha ya Allah irhamil marda walo wade walo harimwe harara neze tramblema hizo rehemu wade wao irhamil jaw'a gabwalo nanzaya walo harimwe harara ze tramblema hizo warehemu ya rabbal alamin irham ya rabbal alamin ad-dhi'af was-sighar wanaziwana watiti walo harimwe harara watulala watusiuga no wazadza hao no wababa hao no wananyao walo harimwe harara watusiuga ramitsana ramasihu wanike za rahma zao ya rabbal alamin uhifadhi ya rabbal alamin neze tramblema hizo uzitowe ya rabbal alamin innaka bil ijabati jadir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك اللهم لا تعذبنا بما فعلنا لا تعذبنا بما فعلنا لا تعذبنا بما فعلنا لا تعذبنا بما فعلنا ولا تعذبهم بما فعلوا ولا تعذبهم بما فعلوا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل السفهاء منهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اللهم ربنا نغرهم با وخريم ومزاتهم ورمضان وخير عبادة دو مقبول. اللهم تقبل، اللهم تقبل هذا الدعاء. اللهم احفظهم واحفظنا من الزلازل، احفظهم واحفظنا من الزلازل، احفظهم واحفظنا من الزلازل، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Watukufu ngarihimidia Mwenyezi Mungu risaritowa ifatiha ya mwando hiyo abasayinubu watukufu ngarjotowa ifatiha ya vili. Ifatiha ya vili inu ngaritowa ya hatu sisi sonsi pia ridungao ze darasa ilarika utowa special Mwenyezi Mungu azeze tramblema hizo abasayinu ngaritowa fatiha ya haja ya hatu sisi ngeri njiyo harimwe temu ilo tres important elezao ezabidi rifanye ili Mwenyezi Mungu arikubalize njema za hatu na ritowe fatiha ya hatu watu sonsi pia haina mzimanda singena besoin, haina mzimanda singena suwe, haina mzimanda singena haja, haina mzimanda singena ndongozi mtabishao rohoni na ritieze nia za hatu ritowe fatiha ya haja sonsi pia ya jwanza ya zaye ya hunre wana Mwenyezi Mungu houjuzi wa hake ilmu ya hake ya mnike wana haina mndu wanzo ya zaye ngaritowe fatiha yinu ritsanganyi haina mndu ndasi udungo ze darasa zinu unwako udunga ze darasa zinu ya jwanza zaye ya jwanza unre wana ya zaye Mwenyezi Mungu ya mnike wana hekum fayakun reke madoktori wamba reka kwa jamba reke mru wonge mwade wakati mwade haujuzi wa Mungu ne kudura hake Mwenyezi Mungu aniko wanashe wao no wanaume wa Mwenyezi Mungu wanike wana wazaye haukayende mwenye unike zumbe za haina ulo harimu ataabu hoda honi ya maisha na mariziki katsunda mbendu ya hana au yalise mrumshe au yaliso wana au yaliso wa mzaya au ngutabiho hamariziki Mwenyezi Mungu yabuli onroba o mariziki haina ulo harima tabu ya maisha ya mariziki Mwenyezi Mungu yambulie raha yambulie milango ya mariziki menji ya halali na baraka Mwenyezi Mungu awanike mariziki menji ya rabbal alamin wala wikao ngo waharima tabu zambwade waremwani zembwade za heze diabeti na heze tension neze kardiaki neze mbwade za wasiwasi neze mbwade za heze ren neze mbwade za mwili ne heze mbwade haina kalite ya mbwade wanadamu walona zembwade hizo Mwenyezi Mungu yabehe unono yawanike unono yawatoleze mbwade hizo yawanike unono beshwe madoktori washindwa shaye doktori ye mhu Mwenyezi Mungu we kashindwa uonde doktori mhu uko ubonesa haina ulo mwade haina mrundasi haina mzimandasi ridunga uzidarasa zinu sonti pia ulo mwade Mwenyezi Mungu amnike unono ya rabbal alamin haina wajwanza unde mrumshe wa khairi ya mlole Mwenyezi Mungu ambulie mifungo ya unde mrumshe wa khairi ya mlole ya jwanza hunde mrumme wa khairi na baraka ya mlole Mwenyezi Mungu ambulie mrumme ya mrumme wa khairi wa baraka ya johanza ya hunde hazi Mwenyezi Mungu ajele ya hunde hazi ya jwanza hunde mbeza mapapie au mbeza makartasi Mwenyezi Mungu ajele ya hunde makartasi ya mapapie ya rabbal alamin ya jwanza hunde mba visa ya hunde visa ya waswili Mwenyezi Mungu ajele ya hunde visa ya johanza ya hunde maisha Mwenyezi Mungu amnike maisha ya johanza ya hunde ani raha na maisha mema ya jwanza wahemba nyumba Mwenyezi Mungu amfasilitea shinda wahe nyumba hiyo yeu yandise nyumba Mwenyezi Mungu ajele timiza khair na baraka haina mrulo harimu tabu Mungu mtoleze tabu yeu na haja Mwenyezi Mungu amnike haja yeu somo Mwenyezi Mungu amnike misomo ya khairi ya hunde ze examen ze diploma ya zunde maana ze diploma hizo yeu anzo afanye permi Mwenyezi Mungu ajele ya hunde permi yafiwa ni mbaba au yafiwa ni mzaza au yafiwa ni mwananya au yafiwa ni mwanzani wa Mwenyezi Mungu na rehemu o wafu wao yafiwa ni mndu reka mndu wa fami reka wa hule Mwenyezi Mungu ya rehemu o wafu wao kawo mzazahi au mbabahi au mzango na mu Mwenyezi Mungu ya wate unono na baraka ya wanike marziki ya khairi Mwenyezi Mungu ya samiho warizaya zembiza hao zonti pia Mungu ya wabariko warizaya ya wasamihe madhambi hao ya wabariki al-Fatiha heni ya hiyo nezeni ya raziti ya hizo pia Mwenyezi Mungu na ike mifunguo al-Fatiha ya rabbal alamin hezeni ya razamba hizo pia na haina ni ya zilomo rohoni mo wandu pia waloni hizo boko wende uje zilomo rohoni zeni ya hizo urinikeze haja hizo pia na haina ratuwa hira zivumbuasha wandu wazijomo rohoni hao al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا من كل شر. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا، اللهم وسع لنا في رزقنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيب بارك فيك. اللهم ارزق لنا ذرية طيبة، هب لنا ذرية بنين وبنات، هب لنا ذرية بنين وبنات، لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. بارك لنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أزواجنا وزوجاتنا، والف بين قلوبنا. اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير يا ذا الجلال الكرام، واحفظنا من الحسد والسحر والعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي هذه الساعة مباركة ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا محتاجا إلا كفيت، ولا طفلا إلا ربيت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. تقبل منا هذا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ngarihimidiao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na utaha zerahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekayiri wa heziumbe mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngarimjiao harimwa yetemu ya hatu ikaungio très important. Yetemu ya leo yinu haina mruna jiko santre ya ishienro yetemu yinu maana ngarele zao ezabidi mndu yafanye yetumu ya hahe ikubaliwa, za ibada za hahe zikubaliwa, ze swala yafanyao zikubaliwa, ze tumu yafungao zikubaliwa, ze sadaka za hahe zikubaliwa, ze haina ibada hosoma Qur'ani zikubaliwa. Yinu darasa muhimu, yidarasa muhimu ne kestio yongari uzisao mtume de jorijibu rirenge hadithi ya mtume rimwelezeni ezabidi mndu yafanye ili yavuke nile baya la Mungu, mndu yakubaliwa zenjema za hahe yavuke duniani na akhira. Lesuala ilongar jowli beshe ya mtume Muhammad riwone izo yarambi yao harimwa hadithi ya hahe